What up guys? So ayun, nandito po tayo ngayon sa Apugan. Nag-prepare na po tayo. Hi Tuwe. Hi Tuwe. Say hi. Say let's go. Kazuya, you say let's go. Tara na! You just woke up? I thought you were just sitting down. So yun guys, first stop. Let's go. I want pancake. Oh. Chicken, later you are... Oh, which toy? Rice. Oh, rice later? Nakanyan pa. There we go. Go sit down. Go sit down. You're done with your order. Ano kanya? Hindi, Lurintaan din tayo lugar kas pangarigan. 24. Tata, nag-message So what's up guys, nandito na kami sa Habil kasi ngayon. Di ba, di anak natin ang ibaga nga 5,000 kan man nga po. Ako mabalik sa store niya simbaan niya. Alaman natin Diyos di kumuyog. Diyos di kumuyog. Baka mas tulungan gabi. Mabat-batang dagay relatives. Hindi mo ba napansin kahit anong taas mo natin wala ka pa rin kahit gayuhin mo mabuti bakit ganyan Hanggang 81, 80 dam. Jimmy na pa ako, Padilla. Barangay East, Poblacion, Sitio, Bayaran. Kaya, nakakatulong lang sa kanya. Agaso? Isang flex nga lang, sir. Kakaras to bigarap. Kurogi driver. Kaya ano? Murang ka. Bitin-kit din. Tulog na ako, Nard. Nard. Tulog na ako, Nard. Hindi ay. Left. Tulog ako, left. Ang hirap na lang magmaneho ng 24 hours. What's up guys? Aurora. What's up guys? So ayan, da kami manon dito. Ay manon niya. Da kami dito ay Aurora. Rojeda quick picture. It's drizzling. Picture. Sige nga to. Tanong ako. Ito. Sige. 1, 2. One more. One more. One, two, three. Pabasol ka. Pabasol niya. Okay na. Solo ka. Ay, ito ni Aurora Hill. Mama,
Yeah. When? Lalo kayo. Nice G! 1 hour pa eh. Daamin. EJ, Baler. 1, 2, Baler. Let's go! Let's go. Say what? I want you, I need you, God. The river. Oh, this is Wow. Sa temple yan. True. Nagmamanakit siya. Tani. Ewan ako makita din. Mom, sisa ko ma. Ang tagay ka itong presyo ng wala sa air niya. Dunia sira. Papaling pa lang niya. Papaling ka pa. Di ba mas lima na siya dyan kalsada ni Papa? Strike one to. Uy, nalagay ka lang sa S-Bahn. Tapos siya yan. Kasi lima na lang project. Tutut one na. Uy. Hi guys! So, andito na kami sa Baler. Pure Gold. First stop dito sa ano, muulan. Naulan siya nga ne. Papadamot lang weather. Hindi na kayo dyan bagyo. Kastimot lang. Tara! Samahan niyo ako! Tara! Tara! Okay, so here, Arap Filter Pure Gold Baler with Bakit Alma. Bakit Alma? Let's go! Shoes! Kumuha ka ba ng brief natin? Sak na eh. Hindi ka tuwa tayo. Gula galak brief ko. Karton niya. Karton tete. Manay pa yung makarton. Ha? Papabalin na. Skandungan. Agora naagal na lang mo. Come with me to eh. Ano mo? Ika na. Wait. Go. Come here. Can I see? Transform. Go, transform. Wow. Who's that? Is that Bumblebee or Bumble Red? We'll give it to Tito Sati. Kumusta ang drive pa Aurora Hill? Parang Trangcoville lang. Trangcoville, Aurora Hill, Quirino Hill. Hill no. Okay, we're almost there. 10 minutes. Nabanog kan? Ground pa eh. Takos. Amo na umigit. Holidays. I love it. Then the port. Hindi ka kung dito sa bar yung ano. Kiss my head. About us lang. You're Luigi. Sonic.
Ngay. Data yun ditoy. Abo. Nice G. Nice G. Naka 0.5. Araw! Hello. Say hi, Kazoe. Hi, I'm getting my fire truck. Stay there. Careful. My fire truck. Ya. Kabalan nga ito banda ito. Paano ito? Pasuraan. So, room tour. Di kami number 777. Hey bro, Oh. Hey. Aro. Ano aja may sa ako dito. Ala nagidupon. Pengen nga nagidup day. Okay na. Pamulat. Dapat i-pindot. Ang pindot ko. Mag-record day dati. Wait, magagaya pa ka. No, magagaya pa ka. Ni Papa. Ta kami nga kakabsat. Patas ko nga voice over ton. Dito. Hindi, Alpas. makikita yung ako. Ayun. Saan? Ano to? Ipakpakita ko Okay. Yun lang guys. So, at least nakita yung pagturugan mi. Pag-war mo dito eh. Abalin mo ka, dive nun. Hangover ka. Dive kan. Oh, to eh. Iso eh. Hello. Kazuo, you say hello. Hello. So, this is our first meal. Oh, first meal. Nag-take out kami di Chowking. Adak lagi to eh. No way. Picture ka ba lang ano? Picture ka no? Turut ko naman mama. Jakas ko. Jakas to. Met, the view. Gwapo. Ba't hindi nagsukat kami akong ka? At least ka. Imagine mo na nandiyan tayo lang room to hotel ang sa pagtulog. Apa niya ko? Hotel lang. Sayang dagay bonfire Jay niya. Sayang dagay kay kayo. Serbila gano'n. Nuhan ko mga tutto maka bonfire tayo. Kita pa tayo. Di man ni naurno nga kay kayo Jay. Bonfire. Awan na pa mamagaan na kita. Sheesh. The best in the West Philippine Sea. Ay, Pacific Ocean. Uy. Oy, kaasa. Ningin ka sa aking mga mata. Hindi ko na. That's fine. Hindi pa. How about chicken too?
chicken soup Oh, for we me? pray first. Then let's pray. Father, estado. Wait. Ayun, munan mo. Ay, dahil siya na pasagsalitan na lang ang picture ka. Maui, 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 Maui. Ah, the beach. Namanan takuti. Namanan tayo ti dagat. Pacific Ocean. Pacific Ocean. Ah! Gusto'y bagayam di Pacific Ocean tapi man. Nice G, bro. Nice G. Gusto'y gayam di Pacific Ocean pi man. Nagunog mo ang sigod. Tus. Bumaot, piman. Aray. Ito. Hindi ito, nagsakit na. Yan. Bumaot, piman, bumaot. Sabay serve si Bigat. Abangan ang susunod na kabanata. Baby! Saan? Sakto lang. It's raining. I told you, it's raining. You go with Tati. You go beside Tati. Come on, it's raining. Bullix! Ay! Bullix! 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 Look at there, Mama. Eh? That's Bolex. You say Bolex. Look at there, Tata. You say Bolex. Tata, look at there. Look at it. That's why you say Bolex. Bolex. You know how to do this? Storyline na. Go to Tati. Oh! Hanapin ko kaya si Juan Tamad. Oh, hit me again. Asan kaya siya? Juan Tamad! Juan Tamad! Juan Tamad! Asan ka, Juan Tamad? Script ka rin diya. Oh. Great, may cut na i-edit nan. Asan kaya si Juan Tamad? Juan Tamad! Juan Tamad! Asan kaya yun? Ay! Ayun! Juan Tamad! Anong inaantay mo dyan, Juan Tamad? Inaantay mo yung mahulog, Juan Tamad? Kasi, you say, Juan Tamad! What's the bird? Juan Tamad! I'll mark. I-mark ko na, i-mark. Ano ID? ID. Paano ang mga professor? Did I take my clothes? Yeah, later. Mommy, did I do it myself? Oh, I'm doing it myself. I'm doing it myself. Mabalin ano na dito eh.